Salut, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je voulais souhaiter la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Franchement, ça me fait grave plaisir. Merci beaucoup. Donc, j'espère que Ramadan marche comme bzaf. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous présenter 3 petites recettes super sympas. Donc là, je vais commencer directement avec une macédoine qui est ultra rapide. Bah, on connaît tous la macédoine, comment elle est, mais celle-là, elle est rapide. C'est-à-dire, si quelqu'un il est pressé ou à la dernière minute, il décide de dire la macédoine, franchement, cette recette, ça va vous... Donc voilà, dans une casserole, à la moitié de l'eau, on va mettre les petits pois, des carottes et des pommes de terre. Je vais les mettre directement à la marre et je vais vérifier de temps en temps la cuisson de mes légumes. Donc là, pour la macédoine, une fois vous avez vérifié les légumes, surtout les carottes, donc une fois que tu as le couteau, donc les légumes tabat, je vais venir mettre une cuillère à café de beurre et on va la quantité de rose et barita. Voilà, je vais tout mélanger. ونخلي الروز تاعي يطيب. هاد لاستيس ان فيت ما تخليش الروز يتعجن ويطيب كلشي مع بعض. دونك او ليو دو ميت الروز وحده ولا ليغوم وحدهم بعد تخلطوهم سي ميو دو لي ميت ديريكتومون هكا مع بعض. ça va nous faire gagner du temps. Donc voilà, نخلي الروز تاعي يطيب ومن بعد جو reviendrai. دونك لا لا macédoine تاعي راهي طابت اون اتوندون تبرد باسكو ما يليقش تخدموها من تكون حاميه. هنا جي بري دو فeuilles de تاع ديول بريك فeuilles de brique غادي نجي ندهنهم بالhuile d'olive. هذه سي juste pour la déco, vous pouvez ne pas le faire. c'est-à-dire نبغوا في رمضان ليطاب تاعنا يكونوا شابين. Donc voilà, on a dehnt la première, je prends la deuxième, tout تستعملوا الزيت normal. انا j'ai opté pour l'huile d'olive parce que j'adore le goût de la macédoine. Voilà. Ensuite, je vais prendre un saladier. On n'a pas toutes les feuilles. Voilà, je vais essayer de faire un cas. On met في الفور. Bon, il faut savoir que en fait le moule il يفوت للفور. Si vous utilisez un saladier اللي ما يفوتش في الفور قادر يطرطق ولا on sait jamais. Donc نحطهم للفور غير pour دور باش تولي la feuille en fait تاعي تولي دوري ومن بعد نخرجها. ensuite هنا من مور اللي خليت la macédoine تاعي تبرد comme vous pouvez voir هاوليك الروز طاب وما يتلصقش كاع. Donc je vais venir dans un saladier نحط le mélange تاعي. نزيد عليه المايس والطون ناتور. انا ما ندير لا تاع الزيت لا تاع الطوماط، جو بريفير ناتور. Voilà, je vais tout mélanger. Ensuite, les feuilles de briques. Donc, je vais comme حطيتها في الفور. Voilà, هذه هي la forme اللي داتها. Je vais venir la remplir بلا macédoine تاعي. Et pour finir, غادي نزيد غير حبات تاع الزيتون. كاين اللي يحطوا لا مايونيز des cornichons. J'ai opté que pour des olives.
Donc voilà, et je la mets au frais en attendant le ftour. Donc là, pour la deuxième recette, comme zalouk. C'est une recette marocaine, c'est une amie à moi qui me l'a appris, ma cousine avant. Donc Neige, si tu passes par là, merci beaucoup et de m'avoir en fait appris à faire cette recette. Donc zalouk, c'est ce qu'on appelle le caviar d'aubergine. Franchement, c'est une recette magnifique. Donc voilà, bon, une petite casserole. غادي نحط l'aubergine تاعي. درت à peu près هنايا حبة ونص. هنا عندي une tomate concassée. توم وما تقطعوهش الا تخلوه كيما هكا. ومادام تحطوا الثوم مادام سي بون. l'huile d'olive. Pour les épices نسحقوا paprika et cumin. Donc فلفل احمر والكمون. Voilà, ou le melh bien sûr. Donc je vais tout mélanger. ونحطها على النار à petit feu. نخلوه يطيب vraiment à petit feu. Donc là pour le zalouk, le caviar d'aubergine, من المر اللي حطيته à feu doux, il faut absolument تقلعوا la cocotte تاعكم باش يطيب في خاطره. Donc voilà mes aubergines après avoir laissé cuire à peu près 40 minutes. Donc là je vais prendre une fourchette et je vais venir écraser. شوفوا même الثوم راهي يتفتت غير وحده. Donc voilà, après avoir tout écrasé, je vais venir ajouter un petit filet d'huile d'olive ou je vais le mettre de côté هكا باش يبرد. Alors pour la troisième recette, donc ce qui va être le plat principal تاع الفطور تاع اليوم. Donc là j'ai deux tranches de ram steak. Je vais venir les taper avec ça. En fait باش اللحم تاعي en fait comment dire ça باش نصفحه parce que tant كيكون اللحم تاعنا رقيق يطيب mieux. Voilà, je vais faire ça. Donc là voilà من مور اللي صفحت الرام ستيك تاعي غادي نجي نقطع دي طرونش هكا طوال. نشوفوا بلي هكا يتقطع فاسيلمون وما يكونش عريض بزاف. Ensuite, dans une cocotte, enfin من مور اللي قطعت اللحم تاعي, dans une cocotte غادي نحط l'huile de coco et l'ail. ندوبهم مليح. Ensuite نزيد عليهم حبة بصلة نقطعها هكا. Ensuite نحط اللحم تاعي. نزيد عليه un peu de sel et du poivre noir. فلفل كحل.
فوالا ونبلع لا كوكو تاعي. اذا تخافوا لا كوكو تاعكم تلصق زيدوا ان بتي فوندو غير شويه ماشي بزاف باسكو لو بوت تاع لو بلا سي كو اللحم يطيب غير مع البصله. دونك نبلعوا لا كوكوت à peu près 20 minutes et après je vous montrerai la suite. دونك فوالا من مور لي بلعت عليه 20 minutes اللحم تاعي راه طاب مليح. فوالا اي كوم جو فوز دي انا ما نزيدش الماء باسكو اللحم اوتوماتيكمون يطلق الجو تاعه. دونك سوف الا كان لا كوكوت تاعكم تلصق هذيك وتخافوا دونك زيدوا شويه تاع الماء. دونك هنا جو في روتيري لا فيوند تاعي. معليش الا مشات معاها شويه تاع البصله. دونك فوالا جي روتيري كاع اللحم تاعي. جو في الميت دو كوتي. هنا غادي نزيد عليه دو شامبينيون نزيده ديريكتومون فوق هذيك البصله نخليه يتقلى شويه. فوالا من مور اللي تقلى الشامبينيون تاعي شويه نزيد نحط عليه شويه قزبر غير شويه ماشي بزاف. ونزيد عليه لا كريم ليكيد. Bon, juste une petite remarque, crème liquide ou crème fraîche, c'est pas la même chose. Il faut juste savoir faire la différence entre les deux. Voilà. Voilà, et je vais laisser mijoter à peu près 10 minutes. Ensuite هنايا في مقله غادي نجي نحط شويه تاع دهان بين ما الشامبينيون تاعي اي اون تران ميجوتي. دونك هنايا هاد اللحم غادي نحمره شويه. تقدروا تاني ديروه في الفور الا بغيتو. انا جو بريفير في المقله هكا en plus c'est plus rapide. فوالا غادي نخلي اللحم تاعي يتحمر شويه ونورمالمون نوريكم لو ريزولتا مع الشامبينيون. Donc voilà les amis le menu تاع اليوم. Donc voilà on a commencé بلا macédoine, après on a le zalouk, donc le caviar d'aubergine, et là le ham steak avec une sauce champignon. Voilà هاوليك هذا le menu تاع اليوم plus الحريرة bien sûr. C'est juste que j'ai pas envie en fait de refaire la même recette هكا la vidéo aurait تكون طويلة pour rien. Donc voilà, si vous avez aimé mes recettes, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si vous êtes des nouveaux et des nouvelles. Sur ce, je vous dis صحة فطوركم et à très bientôt.